Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. After being elusive for 8 days, the main accused in the Asagaon house demolition, Pooja Sharma, applied for anticipatory bail in JMFC Panjim on Monday. There was no news either from the state government or the police where the summons were served to her. Meanwhile, the Shioli MLA and even the opposition have gone silent on the demand for arrest of Pooja Sharma. It is 8 days since demolition of the house of Agrawalekars at Asagaon. The FIR was filed on 23 June 2024 in which Pooja Sharma was named as the prime accused. While side actors such as bouncers and others were arrested, Pooja had been elusive. The police said teams had been sent to Belgavi and Mumbai, but no news was given about the result. Police were tight-lipped whether summons were served to Pooja Sharma. On Monday, suddenly it was reported that Pooja Sharma had filed for anticipatory bail. Bureau Report, Herald TV. Chief Minister Dr. Pramod Sawant told media on Monday that he would address a press conference when asked whether DGP Jaspal Singh would be transferred out of the state. Meanwhile, the Chief Secretary, Puneet Goyal, who is conducting an inquiry into the Asagaon house demolition case, and the DGP came face-to-face at a function where books were released regarding implementation of the 3 new laws at the police headquarters, Panjim. Amidst the ongoing controversy of DGP's transfer, Chief Secretary of Goa, Puneet Kumar Goyal IS, came face-to-face with DGP Goa Jaspal Singh and other police officials, officially inaugurated the process of implementing the 3 new criminal laws at Panjim police station on Monday. The 3 new criminal laws, which is the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, will bring a widespread change and end colonial-era laws. On Monday, the implementation of the prestigious new criminal laws was held at Panjim Police Station in the presence of Chief Secretary of Goa Puneet Kumar Goyal, IAS, DGP Goa Jaspal Singh, SP North Akshat Kaushal and other police officers. The 3 new criminal laws, which is the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam will replace the colonial-era Indian Penal Code, 1860, IPC, the Code of Criminal Procedure, 1973, CRPC, and the Indian Evidence Act, 1872, IA, respectively, which received President Draupadi Murmu's assent on 25 December 2023. In the middle of ongoing controversy of DGP's transfer, DGP Jaspal Singh gave a speech during the occasion. He said, "There are many laws and sections which are anachronistic. Those sections are being taken out and in their place new laws are being enacted." तो आज 1 जुलाई 2024 से ये 3 नियम लागू हो रहे हैं। इसीलिए आज इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जैसे हमारे डीजीपी ने बताया, जो नए नियमों में बहुत ज़्यादा बदलाव है और एक नई थिंकिंग, नई सोच से ये नए लॉज बनाए गए हैं। मुझे लगता है 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एज ए सिटीजन सर्विस में आने से पहले जो दिल्ली में एक कॉमन चीज़ देखी गई है कि सिटीजन को एक थाने से दूसरे थाने भेज देते हैं, और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है सर्विस में आने के बाद कि हम लोग FIR कराना चाहते थे मॉडल टाउन थाने में और उन्होंने बोला नहीं जुरिडिक्शन आपका ये नहीं है। तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी और ये सिटीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हम लोग सर्विस में आ जाते हैं, आप लोग पुलिस में आ गए, हम लोग को ये फील नहीं होती क्योंकि हम एक साथ ही एक दूसरे की मदद करते हैं। मगर सिटीजन कोई सबसे ज़्यादा कोई टूरिस्ट आता है गोवा में, उसको ये कोई FIR करानी है या किसी कॉमन मैन को करानी है, ये सबसे बड़ा एक इशू रहता है। और जो हम लोगों ने नए नियमों में पार्लियामेंट में एड्रेस किया है, इसी तरीके से FIR का प्रोविजन है और एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग है। Sagun for Herald TV.
The government has spent crores of rupees on building highways and fancy bridges. Even a viewing tower and restaurant has been proposed on the new Zuari Bridge. Looking at the condition of rural roads and troubles that students are facing in places such as Karla village in Sange, Herald TV asked people if the government should build village roads and infrastructure before building multi-crore bridges and flyover in this edition of Street Voices. आज पळोवपाक गेल्यार गोंयांतले जे ग्रामीण रस्त्यांच्या बाबतीत सरकार कडेन व्यवस्थित धोरण ना, लक्षांत दवरा. खरें म्हणजे सरकारान ह्या खातीर व्यवस्थित धोरण तयार करपाची गरज आसा. आपलो भारत देश हो ग्रामीण भागांतलो देश आसा हें लक्षांत दवरा. 70% ह्या देशांतली जनता ग्रामीण भागांत रावता. गोंयांतल्या अनेक ग्रामीण भागांत हें दिसून येता की अनेक ठिकाणी व्यवस्थित रस्ते ना. इतलेंच न्हू तर रस्त्याचेर अनेक खड्डे पडटा आनी हे खड्डे पडलेले खड्डे आहा ते खरें म्हणजे तात्काळ बुजोवपाक जाय. आनी ह्या तात्काळ बुजोवपा खातीर ती यंत्रणा जाय, त्या खातीर धोरण आसपाक जाय. एक खड्डो पडलो की खड्डे पडल्या उपरांत मागीर खंयचो पंचायतीचो ठराव, खंयचो म्युनिसिपालिटीचो ठराव, मागीर टेंडर सगळें हेतून सगळो वेळ वता आनी त्या खड्ड्यांतल्यान मागीर एक्सिडंट जाल्या उपरांत अनेकांक आपले जीव गमोवचे पडटा. म्हाका दिसता अर्बन पळोवपाकूच जाय कित्याक इकनॉमी सांबाळपा खातीर, बट एट द सेम टायम आमी रुरल जे आमचे गांव आहा तितून भितर आतां सरकारान पेनेट्रेट जावपाक जाय. थोडे रुलींग आमदार आहा ते आपलीं कामां करून घेता कित्याक तांकां मतां जाय आसता, बट ओवरऑल सरकारान तो मनीस खंयच्या पक्षाचो जावं खंयच्या पार्टीक वोट करता हें पळोवप ना. थंयचे भुरग्यांक कशें आमी बरें एड्युकेशन दितले, खंयच्यान बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दितले, स्पोर्ट्स कशें करून स्पोर्ट्सा खातीर बरो स्टेडियम दितले, गांवांनी वचून आतां पळोवपाची गरज आसा. सगळ्यो सिटींनी समज आमी लक्ष घातलें जाल्यार आमचें जें खरें गोंय आहा आनी गोंयकारपण आहा तें विलेजींनी आहा. त्यो विलेजी आमी सांबाळपाक जाय आनी एड्युकेशन सेक्टरान जाता तितले पेनेट्रेट जावन गांवांनी ते बरें एड्युकेशन आनी एड्युकेशना वचपा खातीर जे रस्ते लागता, जी वाट लागता, जी बस सर्वीस आहा ह्यो टायम टू टायम मॉनिटर करून रुरल एरियेन आमी आतां ह्या सरकारान चड लक्ष दिवपाची गरज आहा. कांय पुलां आसतात ल्हानसान ती शारा कडेन जोडली वतात, ती पूण सारकी नासतात. तरी आसतना सरकार जो पयसो खर्च करता, कोट्यावधी पयसो खर्च करता, तो शारांतल्या पुलां खातीर, व्हड व्हडल्या पुलां खातीर कोट्यावधी पयसो खर्च करता. पूण गांवांत सर्वसामान्य ज्यो म्हत्वाच्यो सुविधा आसात, ज्यो शारा कडेन जोडपा खातीर पूल लागतात, ते पूल सारके नासतात, गांवांतले रोड सारके नासतात. ते सरकारान हातूंत लक्ष घालून सारके करपाचे. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Monday inaugurated the first e-bus out of the 57 buses which were supposed to come under Smart City. Speaking on the occasion, Chief Minister highlighted that the government is trying its best to make the state pollution-free by implementing e-services such as e-rickshaws and e-pilot services. This is part of the smart transportation and rapid mobility system in the city. आज GST काउन्सिलाक 7 वर्सां पुराय जाता आनी वन नेशन वन टॅक्स हाच्या अंतर्गत आमकां सगळ्या लोकांकूय बी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात सामान्य मनशाकूय बी फायदो जाला. तो आज 7 वर्सां ताका पुराय जाता. नवीन नवीन गोष्टी सातत्यान आमी म्हणटा की घडत वता देशांत, राज्यांत, आनी त्याच पद्दतीन आज आमी स्मार्ट बसीस पणजेंतल्यान सुरू करता. आनी सुरू करता आसतना माविलान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी कोणाचेरूच अन्याय करिना, पोल्यो बसीस आमी बंद करिना. पण एक गजाल, त्यांचो धंदो कसोच कमी जावचो, तांकां लॉस जावचो न्ही हाच्या खातीर आमी अल्टरनेटीव म्हणून किंवा तांकां बरोबर ऑन बोर्ड घेवन तांच्या बरोबर डिस्कशन करून तांचेय प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार तांकां वेलकम करता. आमी पळयता की गोंयांत स्मार्ट बसीस सुरू करच्यो, गोंयांत बरी टॅक्सी फेसिलिटी जावची, किंवा गोंयांत ई सर्विस जे आमी ताका म्हणटा की ई ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जावचें. हे सुरू जाता आसतना आमी रिक्षा आनी पायलट हे सुद्दां म्हणजे चार्ज व्हेकल्स, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हेकल्स, रिक्षा आनी पायलट हांच्याय बाबतींत सरकार विचार करता. इन फ्युचर आमी जाता तितकें पोल्युशन कमी करपा खातीर डिझल आनी पेट्रोल हाच्या खातीर
आमी चार्जींग व्हेकल सगळ्या सेक्टरांत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फर्स्ट इनिशिएटीव्स आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन KTCन घेतले आणि KTCन आमी बसीस तांच्यो दिल्या. आज स्मार्ट सिटीच्या निमित्तान पणजेंतल्यान सुरवात जाता. वेळ पडत जाल्यार म्हाजी बस सिस्टम ही आमी सुरवात केली की आजुनूय स्ट्रेंथन करपाचें आसा. लोकांक ईज ऑफ डुईंग द ट्रान्सपोर्ट म्हणजे लोकांक आपल्या गांवांतल्यान पणजे येतलो, गांवांतल्यान इंडस्ट्रीज वतलो जाल्यार ताका तें इजी जावपाची गरज आसा आनी ती ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपा खातीर आजुनूय बी बरेचशे रिफॉर्म आनी बऱ्योचश्यो गजाली आमचें सरकार करतलें. The disgusting stench of the dirty, stagnant water accumulated outside the GSUDA market and the municipal council building in Kurchere has infuriated the local vendors. Despite the problem prevailing outside the municipal building, the authorities have turned a blind eye, leaving the locals frustrated. The locals claim that the problem has been persisting throughout the year and yet no action has been initiated by the local municipality. Even the garbage collectors who segregate the wet and dry waste lack safety equipment such as gloves, masks and gumboots. The deteriorating state of Kurchode market has raised serious questions and concerns when it comes to safety of the local vendors and the locals who visit the market. वास मारता न्ही चड जो रावंक जायना मरे कस्टमर रावना हांगा कस्टमर वासे खातीर फुडें सरता. मागीर तुजी हेजी कागाळ केल्यार कोणाक सांगलां कितें ते म्युनिसिपालिटीक सांगलेलें हांवें. कितें सांगता काडूंक सगळें हांगारूच डंप करता म्हणटा तो. मागीर काडूंक जायना म्हणटा गाडी. मागीर हें उदक तशेंच रावता थंयसर उरता तशेंच माती पुल्ला हेंच्यांनी तरी सुद्दां रावता थंयसर उदक. पूण तुका दिसना हेजेर कितें डेंगू मलेरिया जावंक शकता अशी जावंक शकता न्ही. तूं कोणाक सांगलें हेजे बद्दल? तांकां सांगलें ते हूंय मुगे काडटा चोरी निवळ हूंय कोत्ताय तें उदक मागीर तो इटी पावता उदक पावसा इतली पायपान वयर बाका पडटा वयर पावता. आतां डेंगू मलेरिया वाडटा म्हणून आयकलां. डेंगून एक मेलो म्हणून आयकलां. तुका कितें दिसता अशें डेंगू जावंक शकना? काडून निवळ करता न्ही. लोकां बाजारांत पयशे घेताय ते पयलीं निवळ करपा नाका. म्हणजे कुडचड्यार आतां सिवरेजीच्या नांवाचेर डेव्हलपमेंट करता म्हणजे एक पयलीं रस्तो पाड घालून उडयले आसा सगळे. तें जर तर पळयलें आनी हें जर तर हांगचो नजारो पळयलो तुमी पळोवपाक शकता. हो जर तर नजारो पळयलो जाल्यार कळटा की आमच्या कुडचड्यार कितें चल्लां म्हणून. हो वाठार जो आसा ह्या वाठाराक सगळ्याक कितलीशीं वर्सां जालीं उदक तशेंच सांठून उरता. हांगा सगळे बाजाराचे, हॉटेलाचे, टॉयलेटाचे सगळें उदक हांगा येवन एक्युमुलेट जाता. तें वचपाक लागून हो नाला म्हणून बांदला. ह्या नालाचे इनलेट पळय आनी आउटलेट पळय. हांगा जें उदक भितर येता आनी भायर वता तें पळयत जाल्यार तें उदक कितलेशेच वर्सां उरता काय म्हूण कोणाक खबर इतलें अशें दिसता. आनी ह्या साठिल्ल्या उदकाक लागून हांगा जळारां जाता, डेंग्यू जाता लोकांक, मलेरिया जाता. पूण ताजें पडून कोणाक वचना. तुमी सांगलां तशें बाजारा कडेन जें उदक उरता ताका उरपाचें कारण कितें की नालाचो लेवल आनी भायर वचपाचो लेवल हो डिफरन्स आसा. भायर वचपाचो लेवल वयर आसा, नालाचो लेवल सकयल आसा. त्याक लागून एक सर्टन अमाउंट ऑफ उदक ते कंटिन्युअस थंय उरता. With no proper provision, the water from the garbage truck is left unattended and no safety facility given to the garbage collectors as they are forced to segregate waste with their bare hands. हांव आसा कुडचड्यार मार्केटाक आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात हीशी सगळी जी टेम्पो आसा तितूंत कचरो भरलो गेल्लो वयता आनी सकयल पळोवंक शकतात जें आसा उदक जें सगळें कचऱ्यांतल्यान पडलेलें तें एकदम कुसलेल्या अवस्थेन आसा आनी तेका तेकोनूच असो बाजार भरलेलो आसा कपड्यांचो. आनी ही पळयात ही जी बायल आसा ह्यो कचरो भरपाचो काम करता आनी हो पळय हो कचरो आसा एकटीच भरता. तिच्या हातीक ग्लावज ना, ना बूट ना, ना तिका मास्क ना, कांयच ना. ही बेजबाबदारपणां दिसता म्युनिसिपालिटीची. तशीच म्युनिसिपालिटी जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता गार्बेज काडपाची ते कॉन्ट्रॅक्टराची. हे लोकांक ना हातीक ग्लावज आसतात, ना मास्क आसता, ना बूट आसता. अशेंच हे घाणीक हात घालून हे सगळो कचरो काडटात, भरतात हातीन आनी अशें व्हरून गाडयांक उडयतात. आतां पळोवंक शकता हांगा सगळो वास मारतात आनी हजारांनी लोक हे मार्केटाक आयताराक येतात, बाकीच्याय दिसांनी येतात. पूण खंय तरी आतां डेंगूच्यो केसी ज्यो आसा त्यो वाडपाक लागल्या आनी हेजेर खंय तरी असलें जें घाण जाता तेजेर
ही निवळ करपाची गरज आसा, पूण अशें कांय हांगा दिसून येना. उलटी घाण वाडत आसा आनी डेंगूचें प्रमाण जें आसा हें गोंयांत हळू हळू वाडत आसा, जेणे आतां कुडचड्यारय बी डेंगू मलेरिया हे सारखे जे रोग आसा ते पसरपाची शक्यता आसा. हाथ में पहनने के लिए मांगा था तो क्या मांगा था? पॉलिथीन को बांध के हाँ, हाथ को. तो तुमने क्या बोला बाद में? कचरा काम में पॉलिथीन कितना बार बार बांधने इसमें डालेगा तो बीमार नहीं पड़ती हो आप इससे? अब आदत पड़ा ना. तो कब देगा बोला वो हैंड ग्लोव और सब? नहीं देगा तो जरूरत है ना आपको? हाँ. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरे सतरकर. A core committee of the Farmers Association from Lothuli met the PWD Minister and Chief Engineer regarding the alignment of the new Bori Bridge. They said that the Khazans are eco-sensitive and have been reclaimed from the Zuari River by ancestors over 3,000 years ago, and the water is not even 1 meter deep. Hence, it is not suitable for putting up pillars of the bridge. 3,000-4,000 years ethnic लोकांना आपणा हातीन केले तो जुवारी रिवर पुरो बांदकाणी शेत केले त्या फकत 1 मीटर देखून ना त्या 15 सकल उदो हा आणि हे मिशनरी न्ही त्या हांवें चोयलां आमगे मिशनरी कितें आमी एक मिशनरी हाडलोली डिसिल्टिंग करपा ती मिशनरी भितो गेली आनी ती रेस गेली आनी भितो गेली. सो दीस इज काझान हे युनीक. पयलीं काझान कितें स्टडी करून आसलें आज स्टडी करता. Let us see now. Tomorrow they are coming. Hope something come for the best. So it is mostly forcefully they are doing. Forcefully only, no. Without telling us, we are trying to do, and we are objecting means it's forcefully, no. 7,50,000 is our total area of the Kazakh. So out of that, at least, around 3-4 lakhs Jamin will be affected directly. The rest will be later on. पण आज तुम्ही मीटिंग काय फायदा जाऊ नका. पण फायदा जाऊ ना. ॲक्च्युली आम्ही पहिले 2 मिटिंग केली त्यांना. वी वर प्रॉमिस्ड की एक ऑल्टरनेटिव्ह दुसरं अलाइनमेंट सोदतलो कित्याक. सो वी वर वेटिंग इन दॅट होप. Between the demarcation started, so everything got disturbed. To feasible construction of that place, there is no proper study done. Okay? The topography is a very delicate. That place is a very eco-sensitive place, and if we try to put any type of boulders and all, we'll get stuck there. It's not possible. So that type of development is not helping. So properly, you have to come inspect it again. See what you're talking. If it's possible, you come tomorrow in the field. Don't make assumptions. Without looking at the place. That's what we said. Please study it again. We are making a lot of assumptions without checking the place with. That's what we told him. We actually requested, all of us requested him, please come and see. So he said, okay, we'll come. And that's what they assured. Tomorrow they're going to come there. And they're going to see how best, without affecting many people, how best they're going to. Margao police arrested one Santosh Raikar, aged over 50, after he posed as a good Samaritan and offered to help a 16-year-old girl who had left home. Since her phone battery was dead while at the Margao bus stand, she asked him for his phone, but he offered to give her food and took him to his Navali house and sexually assaulted her. The minor girl is reportedly a slow learner and fell into the man's trap. आमचे सावताचे ते घर सोडून भायर सरले सांजचे वेळार आनी ताचो फोन डेड जालो ते ह्या मनशा कडेन गेले आनी ताका विचारलें की आपले मातसो फोन दिता काय म्हणून. तांणी हांव म्हणलें फोनूच कितें आपूण तुका भूक लागल्या गो, आपूण तुका कितें दिता खावपाक बी म्हणून, तुका कितें जाय, तुका कितें प्रॉब्लेम आसा आपल्याक सांग, आपूण तुका हेल्प करता म्हणून. आनी मागीर ताका सांगलें आपूण तुका घरा कडेन वता, घरा कडेन व्हेल ताका घरा कडेन गेलें आनी तुवें ताका सांगपाक लागलो परंतु जेवण आपूण घेवन येता तोपर्यंत तूं ना. ते न्हांवपाक गेले, न्हाले आनी दाखयलें ताका उदक बी न्हालें तोपर्यंत तो भायर वचून आयलो, खावपाक हाडलें आनी मागीर ताका सांगपाक लागलो आपल्याक तुजे कडेन रिलेशनशीप दवरपाक जाय.
ताणें सांगलें कितें रिलेशनशीप ताका समजना न्ही तें मातशें स्लो लर्नर आनी तें म्हणलें बरें मागीर तशें जाल्यार म्हाका कपडे उरतात तूं सगळे कपडे काडपा लायले ताका आनी मागीर आपूण ताका सांगतालें की आपल्याचेर न्हीद म्हणून मागीर आपूण ताचे कडेन सगळें केलें 2दा आनी फातोडेचेर दुसरे दिसा डायरेक्ट 30th ताका व्हरून खंय तरी सोडलें हें भुरगें ल्हान 15 वर्सांचें भुरगें तें कोणा मेळ्ळें तें चोडूं भुरगें पुलीस सोदताली कित्याक बापायन ताच्या मिसींग रिपोर्ट दिल्लो हय मागीर पुलीस सोदताली न्ही कोणें तरी पुलिशें सांगलें दिसा भुरगें आसा म्हणटून मागीर तें सकाळी फुडें तें मेळटलें पुलिशेक. Bureau Report for Herald TV. After 15 days of announcing good news for birthday boy Michael Lobo, Chief Minister has yet again announced some good news for Murmugao MLA Sankalp Amonkar on his birthday. Both the birthday boys are unaware of what the birthday gift is. Amonkar, who migrated from the Congress to the BJP, is my close friend, and what he wants he will get from my side, Chief Minister Pramod Sawant said. CM justified why Amonkar had joined the BJP and said that people should support him in the 2027 elections, hinting he would be BJP's Murmugao candidate. आमी सगळे जाण व्हडा उत्साहात प्रत्येक जाण कशे आपल्या म्हणजे गुड न्यूज केन्ना मेळटलो गुड न्यूज केन्ना मेळटलो हाजी सदोदीत वाट पळयत आसता पण हांव एक सांगता की संकल्प आमोणकर हे म्हजे खूब लागचो मित्र आसा ताच्या खातीर म्हाजेर विश्वास दवरात जे तेका जे जाय ते सातत्यात म्हाजे कडल्यान दिवपाचो तेका प्रयत्न आसा आनी मेळटलो ताजेर अन्याय जावचो ना इतकी गजाल तुमी लक्षात घेयात. तुमचो असोच मोग तुमचो असोच तेको तेका आसूनी आनी भारतीय जनता पार्टीकूय आसूनी कारण हे खूब म्हत्वाचें आसा येता त्या निवडणुकेक तुमचो असोच तेको तेकाय आनी भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसूनी जनता पार्टी येता आसतना तेणी आपल्या खातीर काय मागोवंक ना तेणी जर मागला कोणा खातीर आसत जाल्यार आपल्या मतदारा खातीर मागला आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स हाज्या खातीर मागला हे खूब म्हत्वाचें आसा. सातत्यान तेजी धडपड ही आपलो मतदारसंघ डेव्हलप करपा खातीर आपल्या लोकांचे खंय तरी वेगवेगळ्या कडेन तांकां एंगेज करपाक जॉब मेळपाक वेगवेगळ्यो स्कील तांकां कशा पद्दतीन मेळटल्यो हाज्या खातीर ताजो प्रयत्न आसा. CCP will issue a notice to remove the casino board, which Mayor Rohit Monserrat said has been put up without permission. As of now, they haven't applied for trade license. If they fall within the license criteria, then we have to give the license. We can't deny it. The license to operate has been given by the Home Department, Rohit said. However, he evaded the question of additional parking. न्यू कसिनो येता अशें आयकलां सर परमिशनूय अशें मेळ्ळा अशें आयकलां. Permission is given by Home Department first. So municipality they will apply for trade license if they fit within the criteria. Then we have to give. They have applied, sir. The party has. No, as of now they have not applied. That board they had put up already. So I told Commissioner to ask them how under what provision they put the board. So he'll issue them a notice, ask them to remove it first. But that if they fall within the limits of our trade licensing, then we have to give it to them also. We cannot deny it. The main permission is given by Home. Yeah. कंजेशन जावचें ना परत परत पाट्यार कंजेशन जातलें. आसा वॉटर प्रॉब्लमूय आसा दॅट टू बी डील विथ म्युनिसिपालिटी आनी तुमचे लोकल MLA आसा सो तांकां डील करचें पडटा. सो ते कशें that is now because it's a casino, everyone's putting extra emphasis. Now the water issues and all have to be solved by the present government itself. You will not deny somebody permission for setting up even a hotel or a restaurant citing water issues. So it's the same thing. The business community has to be catered to wherever it is. Now only because it's a casino, it's a sensitive issue. But otherwise, anyway, we'll have to increase capacity. Okay. Thank you. Bye. Upendra for Herald TV. The Public Works Department have initiated the road repair works of the Panjim bus stand exit immediately after O Heraldo highlighted the deteriorating state of the road. The road, which was filled with potholes, making it difficult for vehicles to negotiate. On Monday, the PWD workers were seen putting a carpet of hot mix on the road to ensure smooth flow of traffic. At the KTCL bus stop Panjim's exit, PWD personnel were seen patching up the road on Monday. This is the outcome of the O Heraldo drawing attention to this problem. Every year during the rain, a sizable patch of concrete potholes forms next to the bus stand exit, giving passengers an extremely uncomfortable trip.
In order to prevent this problem from happening again, the PWD officials moved quickly to dispatch workers to place a carpet on the road. Sagun for Herald TV. The increase in thermocol waste lying outside the Marga wholesale fish market has raised serious questions about waste management practices. The SGPDA has banned the entry of thermocol waste into the wholesale fish market as per High Court order. Agencies have been given clear directions to remove the thermocol waste generated outside the market on a daily basis. हांगा आमचे कोर्टान ऑर्डर दिल्ले की हांगा खंयची एक्टिविटी चलपाक जायना भितर SGPDA आनी कोण नुस्तें घेवपाक येतात तांकां हांगा हरशीं म्हळ्यार पार्किंगेची उलयता सद्या आतां अरावंड 1.5 months ago 3 ते 4 एक्सिडेंट जाला 2 फेटल जाला एक मर्डर जाला हांगा हेच एरियेन ते खंय ना खंय तरी हे गाडयो पार्क दिता पळय ते रिस्पॉन्सिबल आसा हांगा आनी तुमी म्हणटा थर्माकोल हांगा सदांच चलता सांजचे बट हांव एक एक्सपिरियन्स दिता तुमकां की SGPDA मार्केटा भितर एक थर्माकोल तुमकां दिसचें ना आय एम रिस्पॉन्सिबल कित्याक म्हणल्यार थर्माकोल हांव अलावडूच करना भितर जे भायर चलता जे आमच्या हातीन ना आनी आमी रिक्वेस्ट करतात एज अ सिटीजन ऑफ गोवा सिटीजन ऑफ इंडिया की कन्सर्न ऑथॉरिटी जो कोण बी रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां की एक्शन घेवची बिकॉज आमचे हांगाच्यान रिवर्स चालू फ्लो जाता थंय थर्माकोल उदक ब्लॉक उरता खूब कडेन प्रॉब्लेम जाता हांगा थर्माकोलचे आनी आमच्या CMानूय सांगलां की थर्माकोल हे गोंयान बॅन जावचें म्हणून म्युन्सिपालिटी व्हरना ना कोण व्हरना आनी कोण ते प्रायवेट गाडी व्हरता की ना ते बट सद्या जर हांगा पळय थर्माकोल उबे हांगाच पडलेले आसता 12 म्हयने हांगा पडलेले आसता हांगा ना थंय रस्त्यार पडलेले आसता हांगा उदकान पडलेले आसता रिवर्स हांगा अशें उडयता कोणा रिस्पॉन्सिबिलिटीच ना. Mohit Kharangte for Herald TV. That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on our social media handles. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.